思，不好意思，没人就带好了。一想到你我就，不好意思，没人就带好了。Yo, what's up guys? Welcome to Marlon TV. Nandito na naman tayo nagbabalik sa ating editing tutorial. So ngayon guys, may bago na naman ako ituturo sa inyo. Itong TikTok trend, DJ Mang Chung, AMV Killua edit sa my CapCut. Pero bago natin simulan to, please don't forget to subscribe and click yung notification bell for more updates para sa mga bago dyan. And wag na natin patagalin kasi medyo mahaba yung video natin. Let's go! Open na natin yung CapCut. New project, tapos click natin yung photos. Mag-add tayo ng isang photos, yan, add. Punta tayo sa dulo, delete natin yung watermark ni CapCut, yan guys. Tapos click natin yung format, tapos 16:9, yan, click natin, tapos hanapin natin yung edit, yan, tapos rotate natin, tapos lakayan lang natin ng konti guys yung photo natin, yan. Tapos split natin yan guys, yan, ng 3 beses, 2, 3, yan, bali meron na tayong 4. Click natin animation, combo, nalagyan natin ng train 4, yan, pangalawa train 4, pangatlo, train 4, and yung pang-apat, train 4 ulit, yan, check. Tapos export natin guys, lagyan na natin sa 720p, done. Tapos new project ulit tayo, mag-add tayo ng photos ulit, yan, same photos guys, yan, add. Punta tayo sa may dulo, delete natin yung watermark ni CapCut, add audio, extracted, yan guys yung sound, nalagay ko lang sa description box ko, download nyo na lang, import sound only natin, yan, click natin, tapos match cut, kunin natin yung beat,不好意思，没人就带好了。yan guys, ayusin natin dito sa may unahan, yan, ayusin natin kasi puro overlay tayo dyan guys, kaya dapat saktong sakto yan dun sa may beat, yan, sa may bago tumaas, ayusin natin maigi, yan, tignan nyo na lang maigi guys para saktong sakto din yung pagkakagawa nyo, yan, sakto lang natin dun sa may mga tumaas na sounds sa may music niya, yan, ayusin lang natin, yan, okay na guys, then check natin,不好意思，没人就带好了。yan guys, okay na, saktong sakto. Tapos doon tayo sa may first photo, adjust natin, sakto natin doon sa may first beat, yan. Tapos mag-add tayo ng 6 photos, yan, lagyan natin yung mga photos ni Killua, add. Then doon sa mga maliliit guys, yung sa maraming beat, yan, sakto natin yung second photo, yan. Tapos magbibilang kayo ng 1, 2, 3, 4 doon sa may third photo, yan. Tapos 1, 2, 3, 4 ulit, 1, 2, 3, 4, sakto ulit natin,
Yan, 1, 2, 3, 4. Yan. Sakto lang natin. Then, dun sa may last, sakto lang natin dun sa may sounds. Yan. Sakto lang natin, maigi. Yan. Balik tayo sa may unahan. Back natin. Ngayon guys, click natin yung overlay. Add overlay sa may videos. Yan. Nilagyan natin ng train 4 kanina. Yan. Tapos, hanapin natin yung edit guys. Rotate natin. Yan. Kailangan nakabaliktad. Click natin, tapos lakayan natin ngayon. Yan. Click natin, tapos lagay natin dun sa may left side. Yan. Click natin ulit. Click natin yung copy. Tapos i-move natin pababa. Sa may katapat niya guys. Tapos lipat natin dun sa may right side. Yan. Yan guys. Then copy ulit natin. Yung overlay. Yan. Yung pati yung nasa baba. Copy natin. Copy. Sakto lang natin dun sa may beat. Yan. Yan guys. Sakto lang. Ngayon guys, click natin yung nasa main, yan. Tapos animation. Click natin yung in. Lalagyan natin ng, yan guys, rock vertically. Tapos sa duration guys, pull natin. Yan. Check. Tapos dun tayo sa may tuldok yan guys. Sakto lang natin dyan. Click natin, tapos lalagyan natin ng keyframe. Yan. Tapos dun sa may dulo. Keyframe ulit. Tapos i-zoom natin. Yan. Zoom natin ng konti. Si Killua. Baba natin. Yan guys. Yan. Tapos dun na tayo sa may pangalawa. Dun sa maraming beat. Yan guys, sakto lang natin dun sa may second beat. Yan guys. Tapos overlay, add overlay sa may photos. Lagyan natin yung same photo, guys. Yan. Tapos split natin guys. Sakto lang natin dun sa may beat. Yan. Sa may dulo ng beat niya, sa may photo. Tapos lightan natin guys. Yan. Lightan natin. Then, angat natin. Yan. Sa may right side. Tapos, click natin. Copy ulit natin. Move natin. Doon sa may susunod na beat. Yan. Sakto natin. Yan, guys. Click ulit natin. Baba natin guys, yan. Ayusin natin. Click ulit natin. Tapos copy. Sa may susunod na bit ulit. Yan. Sakto lang natin maigi. Yan guys, pati sa dulo. Then, baba ulit natin. Yan. Then, same na guys yung sa tatlo pa na susunod yan. Ulit-ulit na yan guys. Yan, 6 na overlay yung ginawa natin yan guys. Kapag ayaw guys, i-back nyo lang. Tapos balik ulit kayo. Para lumabas. Yan. Okay na. Meron na tayong 6 na overlay. Yan guys. Then, sunod tayo sa susunod. Yan. Back natin. Yan na tayo sa susunod guys.
Sakto ulit natin dun sa may beat. Yan. Overlay ulit. Add overlay. Tapos, yung same photos ulit, guys. Yan. Sakto lang ulit natin dun sa dulo ng photos niya. Yan. Click natin. Tapos, litan natin. Yan. Tapos, angat natin sa may left side sa taas. Yan. Tapos, kakopy ulit natin. Tapos, baba natin sa may susunod na beat ulit. Yan. Sakto lang ulit natin sa dulo. Then, baba natin ngayon sa may right side sa baba. Yan. Tapos, sakto lang ulit natin, guys. Click natin, copy. Baba natin ulit. Sakto lang ulit natin doon sa may susunod na beat. Yan. Sakto lang natin. Parehas na yan, guys, hanggang doon sa may dulo. Yan, guys. Sakto lang natin. Lagyan natin sa may gitna. Yan. Yan, guys. Then, yung mga susunod, guys, pare-parehas na. Paulit-ulit na lang yan, guys. Same photos ulit. Yan. Sakto lang ulit natin. Tapos, litan ulit natin. Yan. Lagay natin dun sa may left side ulit. Sa taas. Yan. Tapos, click ulit natin. Copy. Move ulit natin sa baba. Yan. Sa susunod na beat. Sakto lang ulit natin. Yan. Pati dun sa dulo. Tapos, baba natin. Sa may right side. Sa baba. Yan. Then, copy ulit natin. Move ulit natin. Susunod na beat. Yan. Sakto lang ulit natin. Yan. Then, sa may gitna ulit. Yan. Then, doon sa susunod, guys. Same na yan, guys. Yung sa susunod. Ulit-ulit na lang yan, guys. Yan. Then, yan sa last. Yan, guys. Ngayon, check natin. Yan tayo, guys. Yan. Click natin. Lalagyan natin ng animation. Combo. Lalagyan natin ng rotate fade. Yan. Then, pas sa may pangalawa, same pa rin. Combo. Tapos, same pa rin, guys. Rotate fade. Yan. Then, dun sa may last, animation, combo. Lalagyan natin ng sway in. Yan. Check. Ayun yung animation niya, guys. Same na din yan, guys, sa mga susunod. Yan. Rotate fade. Tapos dun sa may dulo, sway in. Pare-parehas na yan, guys. Sway in. Yan. Check. Ngayon, guys, dun tayo sa may transition. Nalagyan natin ng white flash. Yan. Sa may duration niya, guys, 0.1 seconds lang. Tapos apply to all natin. Yan. Check. Tapos doon sa unahan, guys, tatanggalin natin yung transition. Yan, click natin. Click natin yung none. Tapos check lang natin. Yan, para mawala. Yan. Yung iba, meron na lahat yan, guys. Yan. Tapos sakto lang natin, guys, ulit. Diyan. Sa may pangatlo. Click natin yung effects.
sa may party. Yan. Maglalagay tayo ng negative. Yan. Sakto lang natin. Tapos, sa may dulo guys. Hanggang dulo. Lagay natin hanggang sa may dulo. Yan. Tapos, add effects ulit tayo. Sa may party ulit. Lalagay tayo ulit ng black flash. Black flash naman ngayon. Yan. Sakto natin. Tapos hanggang sa dulo ulit. Yan. Tapos, add effects ulit tayo. Sa may party pa rin. Lalagay tayo ng colorful. Yan guys. Check. Sakto lang ulit natin. Yan. Tapos hanggang sa may dulo ulit. Then, yan na siya guys. Back natin. Yan.不好意思，没人就再好了。Yan. Then, export na natin. Export. Yun guys, sana may bago kayo natutunan. And thank you for watching. And see you in my next video. Bye-bye.